आमे आज आसी पहुँचीचे केन्द्रापड़ा जिलार कुसुनपुर ग्राम रे थिबा बाबा मणि मंदिर रे। आसंतु बाबा मणि विषय रे आमे किछि जानिबा। एही बाबा मणि पाखकू आसिले एही जगह प्रथमे आपण महावीर दर्शन करेंगे। देखिपे ये होउछंती से महावीर। ये महावीर दर्शन करी आपण माने बाबा मणि पाखकू जिबे। देखिपे ये होउछि सही बाबा मणि मंदिर। आपण माने देखिपे ये बाबा मणि पाखरे अनेक प्रकार कार्यक्रम मध्य करा जाए। बाबा मणि मंदिर परिसर किपरि अछि ए विषय आस आम टे बुली आसवा एवं मंदिर परिसर देखिबा। आपण माने देखिपे यही बाबा मणि मंदिर परिवेश। एठारे मध्य यज्ञ मंडप अछि आम माने देखिचे। यज्ञ मंडप ता सहित आनंद बजार मध्य अछि। भक्त बा श्रद्धालु माने आसिले एठारे ए व्यवस्था मध्य रही। आउ किछि भक्त माने आसिले मध्य आमर पूजा करि थांती। से पूजा उपरे आमे भक्त मान सह कथा हेबा। आउ किछि तथ्य आमे देखिबा। उपरे खोदित अछि बाबा मणि मंदिर रे मध्य आज आमे देखुचे एही बाबा मणि मंदिर। बाबा मणि मंदिर रे एही उपरे मध्य 10 अवतार अछंती। आपण माने देखि पारुथिबे एही मंदिर रो जे श्रावणी घाट बोली जानुछंती। एही श्रावणी घाट महानदी रो शाखा लुणा नदी। एही लुणा नदी रे श्रावणी घाट जो श्रावणी लिंग मध्य आपण माने देखि पारुथिबे एठारे स्थापन करा जायछि। ये होउछि सही श्रावणी घाट। श्रावण मासरे किपरि काउणिया माने आसी एठारु जल लागी करंती। आउ ए पीठ को आसिले पीठ को आपण माने आसी बुली जिबे। श्रावणी लिंग स्थापना करा जायछि। श्रावणी घाट देखिबा आपण माने आसंतु। होउछि सही श्रावणी घाट। बाबा मणि पाखकू श्रावण मासरे बोलबम भाई माने आसिले एठारे जल लाई करंती बा पानी उठाई बाबा मणि पाखरे जल लाई करि थांती। ये होउछि सही श्रावणी घाट। आमे जो श्रावणी लिंग बोली देखि आसिले एही श्रावणी घाट पाखरे आसंतु बाबा मणि मंदिर। आस आमे पूजकंक ठारू किछि जानिबा। आमे वर्तमाने बाबा मणि मंदिर परिसर को जीवा। ये होउछि से बाबा मणि मंदिर देखिपे आपण माने। आमे आज यही बाबा मणिकर मुख्य पूजक तांका सहित आमे कथा हेबा। मो घर आज्ञा झंकड़ सारा ठाकुराणी। आज्ञा मु एठी आसी रहिलेनी 30 वर्ष हला आसिलेनी गाँ छाड़ी। मुझे प्रथम आसी पहुँचली 2000 मसीह मु एठी रहिली। 2000 मसीह रहिली एठी ठाकुर आविर्भाव होइथिले। पछ मंदिर होई नथिला, खाली आग मंदिर रे ठाकुर थिले। सेठी पूजा करू करू आज एत बाट पर्यंत जाइछि। वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणं वंदे पनंग भूषणं मृगधरं वंदे पशुनागपति वंदे सूर्य शशांक बन्हे नयन वंदे मुकुंदो प्रिय वंदे भक्तजना स्वयंस वरदं प्रभु वंदे शिव शंकर प्रभु सत्य शिवं सुंदरम। जाओ धन्यवाद नाना। मो ना हूँ सुकांत कुमार नायक। रिटायर्ड टीचर जड़े। रिटायर्ड हवा पर ठारू यही मंदिर रहीकि माने मु मोर
ଲାଇଫଟା କୁ ଭଲ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି 1964-65 ମସିହାରୁ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଲୋକ ଏଠି ବସିକିରି ମାନେ ଯେତେବେଳେ NHରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରୁ ଏମିତି ବସା ଉଠା କରିବା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟା ଜାଗାରେ ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଭଳି ଏକ ପଥର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ବରଡ଼ା ତାଟି କରି ପୂଜା ପାଠ କଲେ ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ମଣିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଲ ମନ୍ଦ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ପଢ଼େଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ଲୋକ ଗହଳି ହେଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେଲାଣି। ଏଠି ହଜାର ହଜାର ବିବାହର ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୁରୁବା ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ ଆସିକିରି ବିବାହ ବ୍ରତ ଘର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭୋଜି ଭାତ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଯେଉଁ ଏକ୍ସକର୍ସନରେ ଆସିକିରି ଏଠି ଆସିକିରି ସବୁ ତାଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ବି ଆସିକି ତାଙ୍କର ଭାର ଆଣିକିରି ଏଠି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ବିନା ପଇସାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି, ଖିଆପିଆ କରନ୍ତି, ତମକୁ ଏଠିକା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। এইভাবে ভাবে আস্তে আস্তে ঠাকুরଙ୍କ প্রচার প্রসার হচ্ছে। অলৌকিক ঘটনা যা সব সারে রহিতলা যে লোকমানে দেখিলে শিবলিঙ্গ না কাহাকু স্বপ্নাগতি হয়েছিল না কে আমার সাধু সন্ন্যাসী মানে এটি ଥିଲେ? নাই সেমতি সাধু সন্ন্যাসী মানে কে নଥିଲେ। এমতি আমার সাধারণ লোক যে বসিয়া ভিতরে সে বসে তাকে ঠাকুর স্বপ্নাগত হুঁতু কিংবা তাঁর আলোচনা ভিতরে স্বপ্ন সে দেখন্তু সেইভাবে থরে এমতি আমার এটি ଥିଲେ সে লোক মানে বর্তমানে নাহান্তি ইহদামুরি বিদায় নেলেଣି। সেইমানে কহিলে যে আমি স্বপ্ন দেখেছি এটি গোটে মন্দির শিবলিঙ্গ বাহারিছি, সেটি বসিকি তাঁর সকাল দেখিলে সতু সত গোটে শিবলিঙ্গ ভଳି গোটে পথরটি ଅଛି। সেদিন ঠাରୁ ପୂଜା କଲେ ସେଦିନ ଠାରୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଚାଲିଛୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଲୋକ ଗହଳି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ନଈ କୂଳରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ନଈ କୂଳ ଥିବାରୁ ମହାନଦୀର ତଟ ବା ଶ୍ରାବଣୀ ଘାଟ ବୋଲି ଲୁଣା ନଦୀ ଥିବାରୁ ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ରାବଣୀ ଘାଟ କରିଛୁ। ଘାଟ ପାଖରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଆସିକି ସେଠି ପାଣି ଢାଳନ୍ତି। এইভাবে ভাবে আগে চালিছে। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗନ୍ତୁକ ସମୟଟାକୁ। এইটি ସବୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଗରିବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, এইଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଉ ଆମେ ଭାଇନାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ବାବା ମଣିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ବା ଜାଣୁଛେ। ଆମେ ଏହି ବାବା ମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ମଣିଙ୍କର ସ୍ଥାପନ ଏଠି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ମନସ୍କାମନା ଥାଏ ବା କିଛି ଭକ୍ତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ବାବା ମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଏହି ବାବା ମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଧି କରାଯାଉଥିଲା ବା ପୂଜା ପାଠଟି ହେଉଥିଲା, ଆମମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ କିପରି ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ପୂଜାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଏହି ବାବା ମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସ କିଛି ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ମା ତାଙ୍କର ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଜି ଏହି ବାବା ମଣିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପୂଜା ରଖିଥିଲେ, ଆସ ଯେ କଥା ହେବା। ନାରାୟଣପୁର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ପୁଅ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ପୁଅର ମାନେ ଭଲ ମାନେ ତା ଧିଅ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ମନ୍ଦ ମାନେ ଭଲ ରହିବ କିଛି ଆଉ ମାନେ ପୁଅ ମାନେ ଠାକୁର ମାନେ ପୁଅକୁ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନାଗତ କରିଥିଲେ। ପୁଅ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲା। ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ କତିରେ ଯାଇକି ରୁଦ୍ର ଅଭିଯୋଗ କର।
तापर तेणु करी रुद्र अभियोग करिया लगी ये कला तापर पुअर जातकटा देखला दशारू खराब तापर पंडित भी कही पुअर शनि मेलाटी करिया लगी सबुआड़ भाभी तापर पुओ भी ठाकुर स्वप्नाहत कले कहले से रुद्र अभियोग पूजाटी आरंभ कला पुओ को स्वप्नाहत होते कि बाबा मणि स्वप्नाहत लडू बाबा ठाकुर स्वप्नाहत करते लडू बाबा लडू बाबा आपण आज जो आछंदी ये तो बाबा मणि मंदिर सब कथा जानिया चाहूँ जो पूजाटी कराई पुओ एबे कौन करुची पुओ बॉम्बे रे अछि किछि पाठ पढुची ना किछि काम करू कंपनी काम करछंदी मैरिज करछंदी पुओ नाही मैरिज करना पुओर एमती कौन दशा खराब पड़िला कंपनी थला से कंपनी सोया भितर से गोटे सपनटा देखला सपन देखी सब भारी अबागिया सपन भी देखला ठाकुर फोन करी गला बो आउ एंदा सपन मु देखिली तुमको देखिली बापा को देखिली मु भी देखिली गोटे ठाकुर कहते ये पूजा तू करे तो आम सब आसिलु कौन कर आम तो आउ जान सब लोक मान पाखर बुझाबुझी कलु बुझाबुझी करा भितर सब आसिल मणिक पाख आस बाबा को मेन बाबा बड़ बाबा को धरी देखला पुओ नाला तो कहला जे जो पुओ सपन देखी से पुओ आसिले पूजाटी हम तुम बापा माँ बसले कौन हम मेन सी देखी सी पुओ को डकाव कर पुओ डकली पुओ आसला से कले शनिवार दिन पूजा हम आम शुक्रवार दिन पैसा आनीदेलु हाथ सफा कलु आज पूजा कलु बाबा मणि पाखे रुद्राभिषेक करने द्वारा पुअर जो ग्रह दशा सब थिला से सब खंडन सब परिवार हमर शांति आपण परिवार शांति पाई आज एठारे पूजा करिसंदी बाबा मणि पाखे हो भाई बहुत बहुत धन्यवाद कुसुनपुर ग्रामर आखंडलमणि मंदिर यही परिसर को देखुथिबे आसंतु आमे जो पिलार आज ये जगार पूजा रखा जाइथिला से पिलांक सह किछि कथा हेबा आपन ना टे कहतु कोटी काम करूचंती आउ एई धाम को काहे आसीचंती से विषय मो ना केशव मल्लिक आसती बाबा लोकनाथ जो लड़ू बाबा स्वप्नाहत करते मानस होता रुद्राभिषेक करने रुद्राभिषेक लडू बाबा स्वप्नाहत करथिले पूजा आपण आज रखिले से पूजा रखिबा परे आपणक परिवार किपरि मंगल हबो से विषय चिंता करी पूजाटी रखिले आपण स्वप्न कौन देखिथिले टिके कहिबे कि हमकु बाबा या स्वप्नाहत करथिले जे आ मोर मंदिर जाई कि मोनार शिव मंदिर जाई रुद्राभिषेक करे पाए तो बाबा कहिथिबारु घर जणैथिले घर बाबा को जणैले माँ को जणैले माँ कहले हम नना को पचारिकिनी रुद्राभिषेकटा कहले तो नना कहले पुओ को डका जाओ पुओ आसिले जे रुद्राभिषेक करा से आसली बाहर रुद्राभिषेक आज कर तुम्हें कई भाई बापा केते पुओ बापा तीन पुओ तुम्हें कौन बड़ बड़ पुओ पढ़ापढ़ी को जाए कर मैट्रिक कला कौन बाहर को जाई किसी काम करुच बाहर जाई किसी काम करुच आमर ए लोकल रे किसी काम भी सेमती किसी नहीं आगु को पढ़िलनी कहीं पारिवारिक असुविधा किसी थिला बापा चाकरी किसी अच्छी कि गवर्नमेंट चाकरी बापा करथिले अच्छा चाष बास करती जे थर लडू बाबा पाखु जाइछंदी पानी ढालिबा को जाओ अच्छा से लडू बाबा आपन को स्वप्नाहत करथिले नहीं कि ओहो एठी की पानी ढालिबा को आसी नांदी आखंडलमणि मंदिर आमे माने आज ए जे बाबा मणि बाबा आखंडलमणि मंदिर को आसीचे यही कुसुनपुर ठारे बाबा मणि मंदिर आज यही बाबा मणि बा आखंडलमणि पाखरे आज भिजुआलटी को आम शेष करुचे आग को आहु यहीपरि ऐतिहासिक पीठ शैव पीठ माँ पीठ अनेक किछि पीठ पाखु जाई आमे अनेक वीडियो मान आपण मानकु शेयर करिवु रहउछु आज्ञा धन्यवाद।